Riri ti ihinda ria uteti iri ni ihinda ria gutungatira muigi. One kuringana na President William Ruto munini wake Kithure Kindiki aria mokirire mung'ethaniro makiuga makoretwo makihujia uteti wa ngayukano na ukabira. Marĩtie maya hĩndĩ icera rĩa kĩwĩra rũgũrũ rwa bũrũri kaunti ya Narok kũrĩa mathiĩte na mbere ũrugũria wa tabarĩra cia ũthii wa na mbere na kũheana ciĩranĩro kĩhĩrie kũrĩ mũingĩ mwena ũyũ. Urugani wa giuteti ukoretwo wihiriirie makiria bururi-ini, athiriti a thirikari nao a mung'ethaniro makigucaniria aikia a kura bururi-ini makioneka tari mehariria mbere ya githurano giukite kia mwaka wa 2027 kiria gitigitie miaka inyiheire iri. Watu wa Narok, watu wa Emurua Digir, mimi nataka niseme asante sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani siku ya leo. Mutongoria wa bururi William Ruto akiaria na muigi kaunti ya Narok kuria ari cera-ini ria kiwira kwambiriria keri ga kiumia giki, ritwa ria mung'ethaniro ritiramwaga kanua-ini gake akioneka kuorota na kumenereria mung'ethaniro. Tumekubaliana jameni? Aendelee asiendelee? Akiaria miario yake giteterithio ni munini wake Kithure Kindiki ni mamenereirie mung'ethaniro makiuga no uteti wa ukabira maratongoria makihita Kenya ndigucokererio miakeo ya tene. Nimeamua ya kwamba hatutaki tena siasa ya ukabila na chuki na migawanyiko. Ndio sababu hiyo nikaunda serikali ya broad based. Maugite ati riri ti ihinda ria kuhura uteti, indi ni ihinda ria gutungata muingi na njira ya gukinyaniriria tabarĩra cia uthii wa na mbere. Bado mambo ya siasa haijafika wakati yake. Saa hizi ni wakati wa kufanyia kazi wananchi wa Kenya. Kuna siku tutakuja kuongea mambo ya viongozi. Hatuwezi kuongea mambo ya viongozi kuanza Januari mpaka Disemba. Uchaguzi moja hadi mwingine. Hapa katikati ni kufanya kazi ya wananchi. Na kama kuna watu hawaoni vile tunafanya, pia watuambie sera yao ni gani. Na rais aja kuja hapa campaign kwa sababu campaign haijafika. Siku ya campaign itafika. Na rais anajua kupiga campaign. Na tumefika hapa maneno ya maendeleo na mambo ya mwananchi, kwa sababu kazi kwanza, siasa baadaye. Si namna hiyo? Okiriire aria maramenereria mubango wa thirikari wa utungata wa ũgima wa mwĩrĩ wa SHA. Wale wamejiandikisha kwa SHA, hebu nione kwa mkono. Aga! Ai, mko chonjo sana. Mko mbele sana. Pongezi. Sawa sawa. Wale ambao wajiandikisha, hebu nione kwa mkono. Nyinyi sasa mnangojea nani? Mnangojea Yesu arudi. Hĩndĩ icera rĩrĩ President aumagarĩtio nĩ hamwe nake munini wake Kithure Kindiki, kĩhĩri kĩa maminista hamwe na atongoria angĩ thirikari-inĩ arĩa mehĩtĩte gũthiĩ na mbere na kwĩhithia rungu rwa iburi rĩa thirikari rungu rwa President William Ruto. Sasa ni wakati wa kuhudumia wananchi wa Jamhuri ya Kenya. Ile tumesema kwa sasa ni kwamba lazima tuungane, tuwe kitu kimoja, ndio maendeleo ipatikane haraka. Siku ya siasa ikifika, tutanyoroshana na hao wanaume wanapiga kelele hapo, tutawamalizia asubuhi na mapema. Wakati wa kuja Digir wa kupiga siasa peke yake imekwisha. Sasa ni wakati wa maendeleo na kazi. Tuko na furaha kwa sababu ya maendeleo ambayo umetuletea. Sisi nimeona matunda ya kuwa katika serikali. Na kwa sasa tushike serikali vizuri. Mimi niko ndani na niko ndani kabisa. Asante sana. President icera-inĩ rĩrĩ arathiĩ na mbere na kwaranĩria na mũingĩ gũkũ akĩrugũria tabarĩra cia ũthii wa na mbere agĩteterithia rĩrĩ nĩ icera rĩa kĩwĩra na ĩndĩ ti rĩa gĩũteti.